आज 12 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস, যুব দিবস হিসাবে পালিত হয় আজকের দিনটা। আমরা তিনজন ট্রেকমেট পৌঁছে গেছি এই ক্রস পয়েন্টে জুকু ভ্যালির। তো আমাদের ন্যাশনাল অ্যানথেম এবার শুরু হবে। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, हिंदू हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, जुकू वैली की जय, ट्रेकमेट हिप हिप हुर्रे।